नरसिंहनाथ रु हरिशंकर देखो इटा पैसेंजर माने पूरा ट्रेन पूरा खाली इटा आमे दो खाली पूर्वम 2-3 टा लोग आर जगह देखबा लगी एते इंटरेस्ट लागुचे एते मन खुशी लागुचे देखमा से नता काना काना अच्छे नुआ नुआ जगह आर भीम मोड़ो केंती जे नहीं जानबा भीम मोड़ो बोली ना सुनबा के मजा लागुचे देखमा केंता भीम मोड़ो तो एबे हम स्टेशन के साउंड खूब होचे नरसिंहनाथ रेकाटा नुआपड़ा रोड एबे नरसिंहनाथ जिमा चलो देखमा आके आसो फॉलो मी आरो गाड़ी एबे भड़ा भड़ी करमा 12 की 13 बजे राती इटा तो इटा आमर दल मने आजका गाबा मने इटा आमर मेन आ गया तापर हां कायती देखलो मके कायती देखलो मके देखो इटा जोजु आमे एतकी सारदा मन खूब खुशी पूरा आरो इटा केने जिमु केने रास्ता तापर एबे गाड़ी खोजमा नरसिंहनाथ जीवा लगी गाड़ी मिलवा के केनता आके चलो आरो इटा हमर बम पार्टी हेटा दुईटा राती केन्ने सुइमा काना करमा नहीं सोइले कीर्तन कर तो नरसिंह बाबार मंदिर पहुँचलु देखन पाखे देखा देखा फ्री गेट सामनार फोटो फुटा मने दृश्यमान मने आरो आसन जल्दी देखो इटा काना गुरुजी इटा होते तमर भीष्म पितामह भीष्म अर्जुन शर्मा थिलाटा देखंतु चल एबे मंदिर मन इटा बनौछन एबे 200 कोटी टंगा आइछे हरिशंकर नरसिंहनाथ के तापर इटा बनी काम मन चली मंदिर एंता दिशुचे नहीं हेले आगु खूब इटा मन थिला मन सब तोड़फोड़ करिचन आरो पान पुनी नहीं गाधबा था पान पुनी गाधला पर सब देखामी चला जे एने नहीं समझ आमे हरिशंकर जीवार अच्छे इनु पान उठामु तापर जीमु पान पुनी इयाड़ू तो डायरेक्ट गेट नहीं समाहन पान नहीं गाधबा जे पान गेट छाड़ला पर समासन आमे तो इने जल ढालबार नहीं न शिव मंदिर नहीं सेटा शिवनाथ मंदिर तो इति के शिव मंदिर नहीं मा आनगा दसना हो जाबो सोनाडू उठा पानी पानी इति कहां उठाबो से नहीं रस खसखजा काटी नरसिंहनाथ इटा चालधार जलप्रपात मंदिर टे मन टे केनता गदगद आमी एक्चुअली आटके नहीं पानी उठामो के नहीं लगे इने नहीं गादू पक्के लाज बुझी लागू जाम से तागुन मंदिर देखि दे
এটা হচ্ছে চাল ধার পানি মানে গাড়ি চাল আচ্ছা সে আচ্ছা ওপর দিন আচ্ছা এবার মোবাইল ধরেছে দেখবো আমার ফোন ফোন খোলা ধরেছে হ্যাঁ বাট নেই পৌঁছবা চলো পথা 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 দেখো ও এতকি দূর চগলাকে যেন হারি লাগুছে আর আর চালবার অছে তা 17-18 কিলোমিটার কেনতা হেবা যে নিঃশ্বাস তো স্পিড হচ্ছে আমার বম মনে পছে অছন এটা আমি টিকে আগে আসলু তো জঙ্গল রাস্তা দুইটা আছে তো আমি এটা উপর আড়ু জিমা আর এটা তলে এটা দেখো পঞ্চু পাণ্ডবকে পান গাদি যাচ্ছেন লোক মানে সবু আমি এনাকে নেই গেছ যাওনে আমি উপর আড়ু এই আড়ু একা বাটে গাধমা আর তারপরে গাদা ফাদা করি করে জিমা উপর আড়ে আগে বাটে খুব খুব জলপ্রপাত আছে খুব পানি পথর আছে এটা দেখো এটা গোটে গেস্ট হাউস গোটে আর আমার সাং মানে কেনে রইগলে সেমন অছন সেমনকে জুগিছু এবে এবে নরসিংনাথকে চেঞ্জ হচ্ছে হরিশঙ্কর চেঞ্জ হচ্ছে এটা নূয়া করে তোড়ফোড় করে বনাউছন যে নূয়া রাস্তা নেই আসবা এটা আর ফার্স্ট সেমনকে জুগিছু এই বাটে তো আগে চলো দেখামি সেনর কাଣା কাଣା লোকেশন আছে মজা লাগবা পুরা পানি নেই পারমু সে নেই পারমু সে এতে কষ্ট ইয়াড়ু যাবাটা 9 কিলোমিটার চললে তারপরে 9 কিলোমিটার উতরিবাটা 18 কিলোমিটার টোটাল চলো জিমা কপিলধারু আমি জল উঠামা তো এটা জঙ্গল চড়বার রাস্তা দেখো কপিলধার যা ইয়ারে কপিলধারু ডাইরেক্ট সিয়াড়ে আগে জিমা আমি জল ধরি করে আগে জিমা এটা হচ্ছে গন্ধমার্দন পর্বত যেটা হনুমান নেই বইছিলে সেটা ইনে সে ঔষধি মনে বেশি আছে আর এই জঙ্গলর রহস্য মনে বি বেশি আছে আর মজা লাগবা কেনটা সিন মনে দেখমা কেতে সুন্দর সুন্দর জায়গা মনে আছে ওয়াটারফল মনে আছে তারপরে হরিশঙ্কর বাবাকে দর্শন করমা আর ঘর পৌঁছিমা আমার দল মনে অধা আগে গলে না অধা পচাড়ে ওসছন আর পান ফান সেনে গাধমা কপিলধারে জল টিকে ছিমা কেনতা লাগবা মনোরম দৃশ্য সেটা টিকে দেখমা 2-3 কিলোমিটার চাললো না তথাপি বেশি কপিলধার নেই পৌঁছিবাটা হারি লাগবা কেতে দূর অছি যে আগে জিমা আর সাউন্ড হচ্ছে ওয়াটারফলর বড়িয়া দিসবা আগে জিমা আমার সাং মানে কেতরা নেই আসবা আর হাদি আগে যাচ্ছেন বাবু মানে 4-5টা আর আগে বি পলে গলে না আর দেখো জঙ্গল কেনটা দিশুছে এত সুন্দর পুরা বিউটিফুল নেচর গুডনেস বলে সব ইনে ভর্তি করে আছে না আস থরে ইয়াড়ে বুলি বুলা আর বর্ষকে থরে বি আসবার কথা কেনটা মজা লাগবানো আসলে যাই জানবো দেখলে নেই জানো চলো জিমা আর আগে কিতে চালমা তো আর কাଣା কেন্দা করে জিমা কেনাড়ে জিমা চালো বতামি কি দেখামি এবে পান ফান গাধমা তা আমি নে আর সেটা আমার বম বালে জুগিছন লোক মনে পড়ালে না আমি পছে পছে যাচ্ছি এটা চড়ুছন এটা যাবার রাস্তা এটা যাবার রাস্তা চড়ুছন এটা শুনে আর এটা বাইক মনে এবার কোথায় গাড়ি বসছেন তা এটা কপিলধার ডাইরেক্ট কপিলধার প্রতি একা রাস্তা আছে ওয়াটারফলর 4 চকি আসি পারবা তার আগে নেই না সবু চালি করে যাক পড়বা এটা পান ফানি নে গাধমু পান ফানি নে গাধি সারলা পরে জল ধরি করে জিমা আমি এটা পান উঠামু ইনু আমার টিম আমার বলবম দল এটা এবে গাদা পানা এটা পান গাধবা লাগি কেনতা ঔষধ পান
সেটা ভোলা ভোলা গাধুচনে দে আর এবে জিমা ইনো পানি নেমা তারপরে আর রাস্তা উপর রাস্তা দেখুছে ইয়াড় হি করে জিমা ইয়াড় হি করে আর ফিরছে আর জিমা আমার বম মনে এটা বেলপত্র কাম করছেন দেখো পূজা সামান মানে সব এটা এটা কপিল ধার দেখামি এটা কপিল ধার দেখো কেনটা দিছে পুরা সরগর ঝরনা পানি পড়লা হেনটা দিছে মা গঙ্গা মাইয়া चलो कौन बोल रहे केनता आसुचन देख पूरा पूरा लंबू भीममोड़ नहीं पहुँचे ताली एबे और दूर अच्छे पहले इटा सेने थकी थका कर केतरा बसचन हेटे आगड़े देखो केनता सुंदर दिसছে झरन पानी नुन सब बम वाले काबड़ वाले सिल पत्थर माने आगे आगे माने दौड़ी दौड़ी जाऊन बेसी चली पार्छन माने मुझे सब करनु पछे चलो पहुँचा माई मन के एंता चौक पड़े बहुत मेहनत पूरा इटा काँटा पड़े जी बेसी थकान लगला ना हारी भी लगला ना जाना भी खुश काँटा पूरा गोड़ हाथ काम नहीं करवा बंद कर मोड़ पहुँचलु अच्छा देखमा केनता केनता दुकान अच्छे से कि नहीं जे काना सुविधा अच्छे से नहीं से कि भीमबाटी केनता जी देखमा
बाहर सी देखना तो এটা হচ্ছে ভীমমোড় ভীমবাটি দেখমা এটা পুরো সব জায়গা মন সব হ্যাঁ হ্যাঁ तो भीमबाटी भीमबाटी उठी जिमा फिर आर चढ़मा ए हरिशंकर आड़े भीममोड़ पहुँची सारूँ तापर ए आर 8 किलोमीटर अच्छे आर सेटा खाली उतरी माँ सहज लगवा ए चढ़ेन जे हमके टे भीड़ पड़ूला इटा बाहर लु ए भीममोड़ ठारू हाँ इटा पूरा जंगल मझामझी इटा जंगल सामना ए बोले आम इटा 10 किलोमीटर पूरा चलू ना और चलमु 8 किलोमीटर पाखापाखि उतरी माँ एतकी भीड़ भी नहीं पड़े बम पाली चलो कितनी सुंदर दिखते पूरा गोड़े देखो पूरा इटा चली नहीं हो से काँ गुड़ी कि काँटा बोलसन जे छोट सी इंटी गुड़ी इटा पूरा चली नहीं हो ना पूरा गोड़े से खिला ठेला पूरा लगुचे बहुत कष्ट सहवाक पड़ुची पूरा एमती कर 2 किलोमीटर कि 1 किलोमीटर चलला परे तापरे उतरे आसवा डायरेक्ट हरिशंकर चलवाटा बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल आठू मन दुखुची गोड़ पूरा बिंधुचे ना रजा घर आसलु रजा घर बोली तो कहसन बाकी कहाँ घर जे नहीं जानो घर गुटे अच्छे
देखमा पूरा हालत खराब हो जाए भोक सोच भी कर पेट भी दुखुचे गोड़ भी दुखुचे राजा घर इटा माने खरा मास यहाँ मैंने स्टान गाड़ी करके सफल सफल बिकबार लगी बिस्कुट चा चीटा मैंने बिकबार लगी खरा मास यहाँ गाड़ी थी तंबू मैंने गाड़ी कर रही थे एवं नहीं ना सेटा 5 टंकार जिनिस के 10 टंका 10 टंकार 20 टंका 20 टंकार 40 टंका डबल बिकसन आर बोले कि मेहनत करी चढ़ा बाट समझ में आ गया नहीं भीतर के नहीं जो ना बाहर पे देखी थी सब भीड़ हरिशंकर रास्ता नरसिंहनाथ रोड डायरेक्ट हरिशंकर रास्ता एवं पहुँचलु एवं मंदिर की मारना से और कोई परबार हालत नहीं ना नरसिंहनाथ एटा हरिशंकर पहुँचलु गोड़ हाथ मैंने पूरा बसी बसा कर छिड़ी भिड़ी जाऊँचे आर एबे टिके जीवन मिलला लेखन लगुच टे मंदिर पहुँची रखे नहीं हेले केते बेल के पहुँचमु केते बेल के पहुँचमु बोली बोली प्राणवायु जाऊला ने तो आम फाइनाली मंदिर पहुँचलु आर जल ए चढ़ाऊ तो मेन गेट हरिशंकर इटा टूटा फुटा सब अदरा उदरी करें टेंडर इटा नुआ कर बनाबे हरिशंकर महाप्रभु पहुँचलु दर्शन करमु गोड़ हाथ टिके थी हमारे